sejahtera. Jadi untuk minggu ni kita akan pergi kepada subtopik kita yang kedua. We go through our second subtopic in the second chapter, which is the movement and exchange of gases in human body. Ia adalah pergerakan dan juga pertukaran gas-gas yang berada dalam badan manusia. So gases exchange in human body. Okay, we look at the first notes. Okay, oxygen gas diffuses into the blood capillaries to be transported to all the body cells due to the high concentration of oxygen in the alveoli and low concentration of oxygen in the bloodstream. Okay, maksudnya di sini dikatakan oksigen, gas oksigen ni dia akan meresap. Okay, dia akan meresap. Diffusion maksudnya resapan. Okay, diffuse, meresap. Okay, into the blood capillaries. So oksigen ni dia akan meresap ke dalam kapilari darah. Okay, untuk kita transportkan dia, untuk kita hantar. Okay, hantar apa tadi? Hantar oksigen tadi ke seluruh bahagian badan. Okay, to the high concentration of oxygen. So kita akan hantar bekalan oksigen yang banyak itu, okay, yang pekat itu, okay, sebab dia high concentration dekat alveoli, okay, alveoli ini tadi, dan low concentration of oxygen in the bloodstream, okay, dalam salur darah. Okay, in the blood, oxygen will combine with hemoglobin in the red blood cell to form oxyhemoglobin to be transported to the body cells. Okay, kita akan tengok macam mana oxyhemoglobin ini terbentuk selepas ini. Okay, look at the diagram. Okay, ini adalah struktur bagi alveolus. Ingat lagi tak di mana kedudukan alveolus? Okay, dalam alveolus ni kita tengok yang pertama. Okay, we look at the first one, the diffusion of the oxygen. Okay, so the blood with higher concentration of oxygen and a lower concentration of carbon dioxide. Okay, yang ini adalah yang ketiga. Okay, daripada nombor satu tu oksigen meresap masuk ke dalam tu. Okay, dia meresap masuk ke dalam ni, dia pergi kat sini. Okay, blood with higher concentration of oxygen and lower concentration of carbon dioxide dia akan keluar ke sini. Kita akan tengoklah satu-satu ni apa yang berlaku. Okay, boleh rujuk kepada buku teks lah. Okay, kemudian tengok kepada blood with lower concentration of oxygen and higher concentration of carbon dioxide. Okay, kita tengok satu-satu apa yang berlaku di dalam tu. Okay, rujuk kepada buku teks kamu. Okay, rujuk kepada buku teks pada muka surat 55 dan to page 55. Okay, apa yang berlaku di setiap fasa ni? Okay, look at the first phase. Okay, the air inhale. Okay, tengok pada yang ni. Okay, lihat kepada nota ni. Okay, in page 55 tu. Okay, kita bagi setiap fasa ni dia dah terangkan apa yang berlaku. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, pada nombor satu ni kita tengok the air inhaled into the alveolus has the higher concentration of oxygen. Okay, compared to the concentration of oxygen in the blood. So maksudnya setiap kali kita menarik nafas, kita akan menyedut oksigen. So dalam di bahagian alveolus tu dia akan penuh dengan oksigen. Kepekatan oksigen dalam kita punya alveolus tu adalah sangat tinggi. Okay. So therefore oxygen will diffuse through the wall of the alveolus into the wall of capillaries and into the blood. So maksudnya di sini berlakunya proses resapan oksigen. Di mana oksigen itu meresap? Oksigen itu meresap mula-mula ke dalam kapilari darah. So ini adalah kapilari darah. Okey. Kemudian bila dia dah meresap masuk ke dalam blood capillaries atau kapilari darah ni, baru dia akan meresap masuk ke dalam sel darah merah. Okey, sebab kita tahu sel darah merah, the function of the red blood cell is to transport oxygen, okay, to all cells, to all parts of the body. Okey, itu adalah function the red blood cell. Okey, kita tengok pula yang kedua, the red blood cells. So, apa yang berlaku di dalam red blood cells ni tadi? Okay, look at the second notes. Okay, in the red blood cells, there is a dark red colored compound known as hemoglobin. Okay, di dalam red cell ni tadi, dia ada satu
sebatian. Okey, sebatian. Sebab dia kata kat situ. Okey, ada satu macam pigment di situ. Okey. Yang kita namakan dia sebagai hemoglobin. So, maksudnya apa yang ada dalam red blood cell ni, satu sel ni, apa yang ada dalam tu? Dia ada hemoglobin. Okay, so the hemoglobin will combine with oxygen. So dalam red blood cell ni ada hemoglobin. So the hemoglobin will combine with oxygen to form oxyhemoglobin. So daripada asal nama dia hemoglobin, so bila kita tambahkan dia dengan ini, okay, cuba tengok pada yang kedua ni, notes yang kedua. Okay, combine with oxygen to form oxyhemoglobin, which is unstable compound and bright red in color. So maksudnya darah-darah yang mengandungi kandungan oksigen yang agak tinggi, warna dia agak cerah, berbanding dengan warna darah yang tidak ada oksigen. Okay, so the hemoglobin plus oxygen defined as a oxyhemoglobin. Okay, so ini adalah tindak balas berbalik lah. Okay, we look at the third flow. Okay, in the third flow, the blood with oxyhemoglobin. Okay, kita tahu tadi red blood cell ni dah dapat oksigen. Okay, so dia pergi ke mana? Okay, so blood with oxyhemoglobin is transported from the lungs to the heart and pumped to the other parts of the body. Kalau kita tengok di sini, darah yang mengandungi oksigen tadi, dia akan pump kan, okay? Dia akan transported, maksudnya dia akan pindahkan daripada paru-paru, sebab ini adalah kawasan paru-paru. Dia akan pindahkan daripada paru-paru pergi kepada jantung. Okay? Daripada jantung tu, baru jantung tu akan pump. Okay, pump semua darah yang ada oksigen tadi, dia akan pump kepada keseluruh badan manusia. Okay, itu yang kita namakan sebagai yang ketiga ni. Okay, blood with higher concentration of oxygen and lower concentration of carbon dioxide. So maksudnya waktu dia hantar ke jantung tu, okay, dia akan hantar darah yang mengandungi oksigen yang sangat banyak. Okay. Kita tengok yang keempat. Okay. Selepas dihantar ke jantung, so yang nombor 4 ni apa yang berlaku di sini? Okay, sebab ini adalah blood capillaries. Yang ini adalah blood capillaries. Okay. Yang keempat kita tengok di situ. When the blood reach the area around the body cells. Okay, tengok yang keempat. Look at the fourth note. Okay. When the blood reach the area around the body cells that has a low concentration of oxygen, the oxyhemoglobin being an unstable compound, okay, will decompose to release oxygen molecules and change back into hemoglobin. Okay. So maksudnya kalau kat sini, okay, apabila darah itu dia berada dekat kawasan bahagian badan, okay, di mana bahagian badan tu tak cukup bekalan oksigen, okay, low concentration of oxygen. Okay, oxyhemoglobin tadi tu, okay, maksudnya oxyhemoglobin yang kita hantar tadi tu, dia akan menjadi satu bahan yang tidak stabil. Okay, sebab tadi dia dah stabil lah. Kenapa dia dah stabil? Sebab dia ada banyak oksigen. So bila dia lalu kepada kawasan yang tidak stabil tadi, okay, dia akan bertukar daripada satu sebatian yang stabil kepada sebatian yang tidak stabil. Okay. Kemudian dia akan decompose, dia akan diuraikan. Decompose tu maksudnya dia akan diuraikan. So dia akan diuraikan kepada apa? Okay, decompose to release so maksudnya di sini yang dilepaskan di sini adalah oksigen sahajalah. Dia lepaskan oksigen, so dia jadi balik hemoglobin. Faham tak? So maksudnya di sini, okay, sebentar ya. Okay, pada asalnya, okay, bahan tersebut adalah hemoglobin. Okay, pada asalnya bahan tersebut adalah hemoglobin. Okay, kita tengok di sini. Okay, cikgu buat dalam bentuk perkataan yang ringkas ya. Okay, pada mula sekali yang dia dapat di situ adalah hemoglobin. Okay, okay, hemoglobin. Okay, bila kita tambahkan dengan oksigen, dia akan jadi oxyhemoglobin. Okay, maksudnya dia akan jadi hemoglobin dan juga
tambahkan dengan oksigen. Okey. Tapi bila dia dah sampai kepada satu tempat, okey, dia dah sampai kepada satu tempat, okey, daripada satu sel yang lengkap ni, yang stabil ni, okey, dia akan jadi, bila dia sampai kat kawasan yang tidak stabil ni, dia akan lepaskan oksigen. So oksigen ni dia akan buang balik. Buang ke mana? Dia akan buang ke dalam sel-sel badan tu tadi. So dia akan jadi balik hemoglobin tu. Dia akan balik kepada keadaan asal. Okey. Kemudian kita tengok selepas dia pergi kepada keadaan yang keempat, okey, kita tengok kepada keadaan yang kelima. So di sini adalah body cells. So body cells ni dah terima apa tadi? Dia dah terima oksigen. Okay, so in the body cells, oksigen oxidize. Okay, maksudnya oksigen yang telah diserap ni tadi akan dioksidakan. Okay, the diffuse oxygen will oxidize. Okay, tengok kepada point yang kelima. Diffuse oxygen oxidize the glucose molecule into carbon dioxide, water, and energy through the process of cellular respiration. Okay, as summarized in the following chemical equations. Okay, so di dekat dalam sel-sel badan ni, okay, oksigen yang telah diserap ni tadi daripada hemoglobin tu tadi, okay, dia akan mengoksidakan molekul-molekul glukos ni kepada karbon dioksida, kepada air dan juga kepada tenaga melalui satu proses yang kita namakan sebagai respirasi selular. Okay. So yang keenam. So apa yang berlaku pada yang keenam? So keenam yang di sinilah. So bila CO2 ni dia punya concentration dia dah tinggi dalam body cells. Okay. So, bila dia punya concentration dah tinggi, so dia akan serap masuk balik ke dalam mana? Okay. So the carbon dioxide released by the cell diffuse into the blood capillaries and transported to the alveolus to be removed during exhalation. Okay, walaupun proses ini nampak panjang, tetapi dia mengambil masa yang sangat singkat. So carbon dioxide tadi, cuba tengok balik pada gambar rajah ni tadi. Okey, disebabkan di sini dia punya kebanyakan body cells kita dah ada banyak karbon dioksida. So carbon dioksida tu dia akan masuk meresap balik ke dalam blood capillaries untuk kita keluarkan balik melalui alveolus. Cuba kamu tengok di sini. Okey, dia akan keluarkan balik, dia akan resap masuk balik karbon dioksida ni. Tengok pada anak panah ni. Dia anak panah ni ini adalah red blood cells. Okey, masih lagi red blood cells. Tetapi yang ada carbon dioxide. Dia punya kepekatan karbon dioksida dia agak tinggi, itu sebab warna dia berbeza. Ni kalau ada oksigen, biasanya warna red blood cells tu warna dia agak cerah, bright color. Okey. Tapi kalau tidak, warna dia agak dull ni, ini adalah red blood cells yang ada banyak karbon dioksida. So, bila dia sampai kepada satu kawasan di sini pada alveolus ni, dia akan jadi tak stabil. Okey, dia akan jadi tak stabil di sini. So, bila dia jadi tak stabil, dia akan resapkan masuk, dia akan pecahkan, dia akan decompose. Okay, it will decompose the carbon dioxide. So, the carbon dioxide will be reabsorbed again by the alveolus. And the carbon dioxide will go through, will go through the alveolus, and then go out from our lungs, when we exhale the air, apabila kita menghembus nafas, karbon dioksida itu akan keluar. So cikgu harap setakat ni fahamlah ya. Kalau tak faham boleh tanya cikgu lah selepas ni. Yang ini adalah dia punya flow dia. So cikgu nak kamu baca betul-betul, dapatkan dia punya isi yang penting, and then try to figure out the important notes lah. The importance of the adaptation of the alveolar structure. So the adaptation of the alveolar structure increase the efficiency and maximize the exchange of gases in human body. Ini adalah ciri-ciri alveolus sebenarnya. Ciri-ciri alveolus yang dapat memastikan macam mana cara kita nak memastikan kita punya kadar resapan gas kita, kadar pertukaran gas kita adalah pada tahap yang optimum. So it depends on these four factors. The first factor is the thickness of the wall of alveolus and the blood capillaries. So the alveolus and the blood capillaries have thin walls which are made up of only one layer of the cells. This structure facilitate and increase the rate of diffusion of gases across the wall of the alveolus
and blood capillaries. Okay, so thickness of the wall. So kalau kita tengok di sini, semakin nipis sesuatu tu, so dia lebih senang. Okay, so the structure facility and increase the rate of diffusion of gases across the wall and the alveolus and the blood capillaries. So ketebalan dinding alveolus itu mempengaruhi kadar ketelarutan gas oksigen dan juga karbon dioksida tu. Itu adalah faktor yang pertama. Okay, the thickness of the wall of the alveolus. Yang kedua, okay, the second factor is the moist wall of alveolus. Okay, dia akan bergantung kepada kelembapan dinding alveolus. Okay, so the moist wall of alveolus allow the respiratory gases to dissolve and diffuse into the blood capillaries. Okay, so maksudnya di sini, dinding yang agak lembab itu, dia akan membantu sebenarnya, akan membenarkan gas respiratory gases ni, maksudnya oksigen dan karbon dioksida tadilah, apa yang gas yang masuk dan apa yang keluar tadi. Okay, to dissolve, okay, dia akan melarut, dissolve, melarut. Okay, dia akan melarut dan dia akan meresap. Dissolve and diffuse. Dissolve adalah melarut, diffuse adalah meresap. Okay, diffuse into the blood capillaries. Okay, maksudnya kelembapan dinding alveolus juga akan membantu dalam kecekapan gas, pertukaran gas itu berlaku. Okay, the third factor is the surface of the alveolus. Okay, luas permukaan alveolus. Okay, the lung contains millions of alveoli, okay, which provide a large surface for the exchange of gases. Okay, kita punya paru-paru ni sebenarnya dia ada satu surface yang sangat besar untuk kita melakukan pertukaran gas. Sekiranya kita punya paru-paru sihat lah. Kalau kita punya paru-paru tak sihat, nanti kita akan tengok apa yang berlaku. Okay, so the network of capillaries covering the alveolus. Okay, the alveolus is covered by a compact network of capillaries which increase the rate of gases exchange, okay, between the alveolus and the blood capillaries. Ini akan bergantung kepada kita punya saraf, network of capillaries, okay, yang berada di sekitar kita punya alveolus itu. Okay, berada di sekitar kita punya paru-paru tu kan ada alveolus kan, dia berada di sekitar itu. Okay, so this is 4 factors, okay, to make sure the rate of efficiency, the rate of efficiency of absorption of the gas, oxygen and the carbon dioxide gas through our lungs. Okay, so itu adalah dia punya kepentingan lah. Okay. Okay, science info. Look at your textbook. We have science info. Okay. Other than the alveolar structure, the another factor that can increase the exchange of gases in the human body is the difference in concentration of gases in alveoli and blood capillaries. Okay, selain daripada struktur alveolar ni tadi, ketebalan dinding dia, network dia macam mana, luas permukaan dia, okay, dan satu lagi adalah kelembapan dia. So satu lagi faktor yang akan mempengaruhi kecekapan pertukaran gas tadi adalah difference in concentration. Kita tengok di sini, difference in concentration of gases in the alveoli and blood capillaries. The greater the difference of concentration of gas in the alveoli and blood capillaries, the higher the rate of diffusion of the gas between the alveoli and blood capillaries. So maksudnya sekiranya berlaku dia punya perbezaan dari segi kepekatan dia agak tinggi, so dia punya kadar resapan juga akan berbeza lah di antara alveoli dan juga blood capillaries. Okey, setakat itu sahaja untuk kita punya subtopik yang kedua. Okay, latihan nanti cikgu akan maklumkan dekat dalam kita punya latihan. Okey, so itu sahaja untuk kita punya